Hello students, now we are starting new topic subject mathematics class plus 1. Topic is straight lines parallel to axis. ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸਿਸ ਮੀਨਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ and parallel to y axis ਉਹਦੀ equation ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ we will be find. Now to find the equation of a straight line parallel to x axis at a distance b from it ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ equation straight line ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੀ ਫਰੋਮ ਇਟ. ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ. ਲੈਟ ਏ ਬੀ be a straight line parallel to x axis. ਇਹ ਸਾਡਾ x axis ਹੈ and this one y axis. Now AB is a line which is parallel to x axis at a distance b from it. जो distance है between line AB जो parallel to x axis है ਇਹਦੀ distance कितनी है small b from x axis. Now let p x y be a point on AB. ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਲੋਂਗ x axis small x and along y axis small y be a point on AB. Now we have given line AB which is parallel to x axis. Let point P here. P along x axis small x comma along y axis smaller y. These are coordinates. Now draw PL perpendicular OX. Draw PL perpendicular OX. Now we draw perpendicular draw ਕੀਤਾ ਸੀ PL that is perpendicular. PL perpendicular on OX. Now you already know if two lines are parallel distance between any two points remains same. दो पैरलर लाइन ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ. ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ that means two lines are not parallel. Now AB parallel to OX. So OM equal to PL equal to smaller b because OM and PL की है same ने because lines are parallel. Now OM along की है y axis and PL
and OM are equal. Now y equal to b is the required equations. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, अगर साढ़े कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ तो ਉਹਦੀ इक्वेशन की होएगी y इक्वल टू b. y equal to b. Now in this equations x is not present. x आ जो साढ़े को present नहीं है, सिर्फ y equal to की आ b आ, जिहड़ी कि दूरी आ ए बी लाइन दी फ्रॉम एक्स एक्सिस तो अलॉन्ग वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस वाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली टर्म प्रेजेंट नहीं गी. सो वाई इक्वल टू बी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Now students, we will discuss about this result. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. The equation of a straight line, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ of a straight line which is parallel to x axis. ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, line parallel to x axis does not contain x. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ y equal to b, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ does not contain x. x ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਬਾਊਟ x axis ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ, b is positive or negative according as the straight line is above or below the x axis. अगर AB straight line, if AB straight line parallel to O axis is above, मतलब ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ B ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ. if AB line present below the x axis line then B is a negative. Now students, to find the equation of the x axis when B equal to 0, corollary ਅਸੀਂ ਹੁਣ corollary ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. means ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. corollary, to find the equation of x axis when b equal to 0. in this case जो साढ़े को previous result आया है y equal to b, if b equal to 0, when b equal to 0 the line coincide with the x axis. ਹੁਣ देखो ये जो straight line AB है ये o axis, o x means x axis तो b डिस्टेंस की दूरी ते है. अगर b 0 हो जाए तो ए बी लाइन कितने आ जाएगी, कोइंसाइड विद द एक्स एक्सिस, इतने आ जाएगी. Hence the equation of x axis is y equal to 0. ਤਾਂ ਜੋ ए बी लाइन सी जिहदी असी इक्वेशन y equal to b फाइंड कीती सी when AB line parallel to x axis at a distance b, that is y equal to b. when b equal to 0, ਜਦੋਂ b 0 हो जाएगी तो AB line coincide with the x axis, then put the value of b equal to 0 in this equation y equal to 0. So ये सी साढ़े को इक्वेशंस y equal to b and y equal to 0 in two cases when line AB parallel to x axis.